मुधोल का इलेक्शन सर्वे है। लोग जो है अपने घरों से निकलकर वोट का हक अदा करने के लिए ऐसी खड़ी धूप में भी अभी भी लोग आ रहे हैं और अपना हक अदा कर रहे हैं। हम लोग वार्ड नंबर 27 में है। यहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और वार्ड नंबर 26-27 और यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स मौजूद हैं। आज की वोटिंग के बारे में इनसे जरा मालूमात लेते हैं। वोटिंग कैसी चल रही है? माशाल्लाह अच्छी चल रही है। हाँ। सब उठ चढ़ के हर बार गए, हर बार से भी ये बार उठ चढ़ कर वोटिंग कर रहे हैं और सब जरा बहुत इंटरेस्ट से वोटिंग कर रहे हैं। सब अपने जैसा उर्स होता है, यात्रा होता है, ऐसा जैसा मेला लगता है, ऐसा मोहब्बत से आके वोट डाल रहे हैं। कोई वोट की कमी नहीं है। ये बार अच्छा है। जी बिल्कुल सही। क्या कहते हैं? ये बार वोटिंग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं हर एक ले, और वोटिंग भी। और हमारा 26-27 वार्ड के जो लोग हैं सब मोहब्बत से एकजुट होके वोटिंग कर रहे हैं। क्या कहते हैं? नाजरीन, हमारे साथ 26-27 वार्ड नंबर के पोज करेंगे, स्टार्ट करो अब। हमारे साथ 26-27 वार्ड नंबर के जिम्मेदार साथी मौला भाई मौजूद हैं। आइए इनसे जरा आज की वोटिंग के बारे में मालूमात लेंगे, कैसा लग रहा है और ये कितनी खुशी के साथ और कितने हिम्मत से और कितना इससे वोटिंग कर रहे हैं लोग, इनसे जानकारी लेते हैं। हमारे गुजारिश है 26 और 27 के अंदर वोटिंग चालू है अभी, और सब हिंदू मुसलमान भाई एक और के हंसते खेलते वोटिंग कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह तमाम समाधान के हंसते खेलते वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग हो जाएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ऐसी खड़ी धूप में भी वोटिंग है। बहुत ऐसी धूप और इतनी खड़ी धूप है और धूप को देख रहे हैं। अच्छा इंशाल्लाह आराम से वोटिंग हिंदू भाई मुसलमान भाई सब मिलके एक वक्त होकर वोटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह जरूर वोटिंग आराम से होगी। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 26 और 27 वार्ड का वोटिंग का जो माहौल है वो हम बता रहे हैं। हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं, इनसे वोटिंग के बारे में पूछते हैं। अब मेसर ಶಿವಾನಂದ್ ತೇಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನಡೆದೈತ್ರಿ? ಇವತ್ತೇನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 16ನೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತೇನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ಚುನಾಯಿಸಿ ತರಬೇಕು. ವೋಟ್ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮುಧೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷೇತರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಮತಗಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 60% 60ರಿಂದ 67% ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 80 ಅಬೋವ್ ಈ ಸಲ ಮತ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ 26-27 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ವೋಟರ್ಸ್ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಕತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವೋಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡಕತ್ತಾರ ಇವರು? 26-27 ಆರ್ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರದಾಗ ಫುಲ್ ಹಿಡಲಾಗದಾರ್ರಿ ವೋಟಿಂಗ್. ಏನ್ರಿ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 26-27 ಬಹಳ ಶಾಂತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದೈತಿ.
ಎಲ್ಲಾರು ಮುಂದಿನ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರು. ಯಾವ್ದು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಶಾಂತಿ ನಡೆದೈತಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಏನಿದ್ರ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ನಡೆದೈತಿ. ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರಿ, ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿವ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ ನಿಶಾನ? ನಮ್ ನಿಶಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರು ಶಾಂತಿ ಇದ್ರ. ಹೋದ್ ಸಲಾಗಿಂತ ಈ ಸಲ ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಕತ್ತೈತ್ರಿ? ಹೋದ್ ಸಲಾಗಿಂತ ಈ ಸಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದಾರು. ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಐತ್ರಿ. ಇನ್ನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಚಲೋ ತಂದ್ರೈತ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.